प्रेस मीट आरम्भ खालामनो आगेयाव आं जत मीडिया ताको जोंनि जॉइंट मुभमेंट कमिटी एगेंस्ट सीएए नि पक्ष থেকে যতন যিনি খাবাংনি হামবাই আফারো নরক সমাজৰ আদিমানি বাগৈ যিনি যে सीएए नो तो যিনি नाहारमु जों त्रिपुरा हावो जे पॉलिटिकल रिजनल पॉलिटिकल दल रक्तम सिनि नाहारमु नरकनि बिसिंतै जों सिनि हानि जत्त त्रिपुरा सारनो साख्लायनाय मुसमानि न नरक आवाय खायनि बागै नरक गिरि फायमान जाफैगा नरक जिनि खाबांनि हामबाय आफार जों थांनाय 25 तारिख इ मासनि मे मासनि 25 तारिख जॉइंट एक्शन कमिटी खाका टीएसपी नि उद्योगे जों लिंखा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी नि लिंखा एनजीओ नो लिंखा बाक्सा बा फाइलिया बाक्सा फाइका फाइनारनि बिसिनो समाव दिनो टोटल मेम्बार मानजाका 18 जन विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी नि खरसा खरमनि के फाइका अबरनि बिसिनो आईएनपीटी फाइका तारपरे स्टेटहुड डिमांड कमिटी नि बरगो फाइका किछु एनजीओ फाइका ओ एनजीओ नि मुंग आसन साखलाइया तारपरे वाईआईपीएफटी त्रिपुरालैंड अदल निबो बरगो फाइमान जाफैका जों टीएसपी नि उद्योगी अदिनो जों डिटेल्स आलोचना खायका जे सीएए त्रिपुरा हावो लागु नाय दङ सामनो हेफाजाब नाय दङ अब जुदि त्रिपुरा हावो इमप्लिमेन्ट खालामगाय जिनि त्रिपुरा सारनि बागै बोसोर बिरिमान नांनाय बोसकांनि सालो जिनि नेक्स्ट जेनारेशन नो जेबाबे कमनि थांखा से 1947 থেকে भारत स्वाधीनता मनि पर থেকে सुमुखा त्रिपुरा हावो एमन भावे इनफ्लक्स संखा एमन भावे फातानि बर हाबका हाबते हाबते तारपर 1971 नि वार हाबका एर परे इंकाय जों नुबो आबो इंकाय लीगली हाबमाने से इलीगली हाबमाने गसबके हाबै दंखा दिनि त्रिपुरा हावो जों जिनि त्रिपुरा सारो माइक्रोस्कोपी माइनरिटी होई थांगा जों एकदम किसिसा होई थांगा जिनि एक्जिस्टेंस एवं सार्वाइवल प्रश्न होई थांगा दिनि आबोनि बागै जों आंसका गुबुन राजनैतिक दल जे राजनैतिक दल जों आशा खालामनानै जिनि त्रिपुरा सारनि अधिकार जिनि त्रिपुरा सारनि थाङै दंनानि जे अक जिनि अधिकारी हाव इ हानि भाषा आङै बरक अ राजनैतिक दल जिनि खरांति सावनो सीए नि बिरुद्धे जों खासमानि किन्तु त्रिपुरा हाव के उदिसानाय करे एकमात्र टीएसपी जों उद्योग नाखा विभिन्न रिजनल पॉलिटिकल दल चिकनसा कतर अनुसुबिङै आजबलेखा এবং দিনে হাই না হাইতে বিছা সেকেন্ড মিটিং দিনে 31 তারিখ মে जों आसगलेखा आसगै जों डिसिजन नाखा जे आगामी 10 जून नि बिसिङाव जों चीफ सेक्रेटारि बाय जोंनि माननीय गवर्नर त्रिपुरा हास्तेनि बनसुम मेमोरेन्डाम होनाय सीए न दिए जाहाथे त्रिपुरा अ कोनो लागु खालायतै सीए न इमप्लिमेन्ट खालायतै बाक्सा भाषाओ जे सीए नाकि एडिसिओ लागु होनिया হ্যাঁ আবো सीए नि आइनो प्रोविजन दंखाना किन्तु सिनि प्रश्न सिनि जॉइंट मुभमेंट कमिटी नि प्रश्न जदि त्रिपुरा हावो सीए नि बिसिंतै जदि फॉर एग्जांपल 30,000 बर हाबै दंखा गाय फातानि যারা বাংলাদেশ থেকে ফাইনাল বা পাকিস্তান থেকে ফাইনাল বা বিশেষ করে আফগানিস্তানের ফাইনাল খেলে বেশিরভাগ বাংলাদেশনি ফাইনাল सीए नि बिसिंतै যারা एप्लिकान्ट जरा दरखास्त करे हामनो चेष्टा खायनाय बरक जदि हाबका हांखाय बरक वाइसा जदि इंडियन सिटिजेनशिप होय थाखा हांखाय बरकनि अधिकार दङ भारतनि जे कुनु जायगायाव बेरायनानै थाङै थांनानै ओंखे जों बाहायखि बुइद खालामनाय जे बरक एडिसिओ हाबै मान लाखिनाय एडिसिनि कुनु নিজস্ব मेशिनारि करे प्रशासन करे जे बरक सीएओ सिटिजेनशिप माने त्रिपुरा हाबका बरक एडिसिओ थांगे हाबमा लाखिनाय मन प्रोटेक्शन होनानै एडिसिनि कुनु क्षमता गैयै सुतरां आबो जास्ट दुख देखानुसे जिनि बरकनो बुतुवा सानाङै जे दरनि बागै खायसा आइन दङ इ सीए बिसिङनो खबजाक जे एडिसिनि एड्रेस नि बिसिंतै बा एड्रेस रय कुनु बांलादेशनि फाइनाल सीए नि बिसिंतै सिटिजेनशिप मानानि चेष्टा खालामनाय बरकनि जागा लाखिनाय जे सामानि दिने আগরতলাनि एड्रेस दं मोहनपुरनि एड्रेस दं एक कथाय त्रिपुरानि एडिसिनि बाइरे जे एरिया दं जनरल एरिया ओ एड्रेस बिसिंतै
एप्लिकेशन सबमिट आइबो बरक जुदि सिटिजनशिप मानखांखाय बरक एडिसि थांनो थांनाय बरक प्रोटेक्शन खायनि बा बरक निबुसा कोनो सिन बुजाकलै बरक सीए नि बिसिं हाबो हिने आबनि बागै सांघातिक भयानक भविष्यत जिनि किरिमा सिंसा जिनि फिनान खाइ दङ जिनि बरक मानानि लानो थाङो একদিকে দিনের পর দিন অবৈধভাবে হাবৈধ বরক অন্যদিকে বৈধভাবে আরও বরক দানানি সিনি দানানি চেষ্টা চলি দङ आबनि बागै जों स्टेप बाय स्टेप आंदोलन खायनाय एरपरे खाय गभर्नर जों मेमोरेंडम रमानि पर तारपरे जिनि चीफ सेक्रेटारि ना मेमोरेंडम रमानि परे जों सारा त्रिपुरा राज्य अवेयरनेस कैंपिंग खायनाय एवं लिफलेट डिस्ट्रीब्यूशन खायनाय जे सजा गुंबाय दिखा सारा जिनि दखान मा थांनानै जों मुभमेंट मा आंदोलन मा जों सीए कोनो प्रकारे त्रिपुरा हाव जों बास्तबाय खायनाय रिया आबनो तुइबसनि डिसिजन दिनैनि जॉइंट मुभमेंट कमिटियाव जतन हामबाय दाबो आं अनुरोध खायनाय सिनियर लीडर बिसिङाव दा दिनेश नाथि सार पब्लार जतन मीडिया ताकु जतन हामबाय चिनी सीए मुभमेंट against CA movement committee পক্ষ থেকে আর DSP নি সিনিয়র মোস্ট যিনি সদ্য অ্যাডভাইজার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান উপস্থিত সদ্য বিজয় দেববর্মা শ্রী বুদ্ধিরাজ দেববর্মা সহ যিনি ইউথ নি দङ जों चीनी दफानी एक्जिस्टेंस बे सार्वाइवल नि बागै जे लड़ाई बा जबा खायफैमानि चिन्म पुइलाया 1967-68 सालाव जों इतिहास नंगौ जे जाति जनगोष्ठी बेनि कृष्टि संस्कृति कमायथांमानि ठीक आफ्रुनो 67-68 जन्म नागा डियूजेस तत्कालीन DSNB DUKS DSF सम्मिलित दीर्घ बছর आंदोलन खायफैयै हयतोबा कृष्टि संस्कृति रक्षा खायबे एखनो अबनि मूल्यायन बा अनुभव একটা রেনেসাঁস जों सृष्टि खायबोगा त्रिपुरा हाव 6 शिड्यूल मांखा दिनै लायथानाय नेतृत्व रिथानाय दफानो बंनि नेतृत्वे आहायफानो जों स्वयं सम्पूर्ण बा सिकिउर फिल खायबाय जों दा जराबो टोटली इनसिकिउर सावकजा किजा सेकां चिनियो जे स्केडार दंमानि आंचलिक दल आबनो थांचा हिनिनाय त्रिपुरा मथा खायलेंगोआ त्रिपुरा मथार कोनो अज्ञात कारणे जे ताबु सीए लागू खायनाय बरबायनो याग बिलिनाय बड़ एक चुक्ति स्वाक्षर खायफैका जे चुक्तिओ स्पेसिफिक कोनो निनि अस्तित्व रक्षानि कोनो उल्लेख करै 7 दफा मत दङ आरो भारतनि संविधान मुताबिक जे राइट दङ संविधानाव आ राइट दङ बरक तुइ फैयो आरो कोनो स्पेसिफिक एनालाइसिस करै अब बुब्रु इमप्लिमेंट उंनाय हेमाले कमिटी गठन खायजोंनाय फम कमिटी गठन खायमानि परे इमप्लिमेंट खायजोंनाय किन्तु आरो अर्थनैतिक दङानो शिक्षानि बेपार दङ लैंड राइट दङ लैंड राइट नि बबा हाइलैंड जेटा चिनि लैंड रेस्टोरेशन जेटा इमप्लिमेंट खायमानि आबो दातैसा जोंनो तैसा किफिलि रिफिनो इमप्लिमेंट खायजोंना आबरनि कोनो उल्लेख करै एको ओंखाय चिनि अर्थनैतिक दियै नों बाहायके डेभलपमेंट खायनाय इतिहास ब इतिहास न
ইতিহাস তো চিনি ইতিহাস অলরেডি দङ बै ইতিহাসটা नों रक्षा खालामनो हाय আপনি কোনো স্পেসিফিক করে বরং চিনি ইউথনি যে একটা এনার্জি চিনি যে আন্দোলননি যে একটা বরংনি ফার্দার এনার্জি যে সংগৃহীত খাইयै ত্রিপুরা মথা খাইমানি आ ইউথনি এনার্জি সম্পূর্ণভাবে বিনি ব্যাকবোন সবাই রিজাকা বাইকে সবাই রিজাকা হলে आ কলা পাতাও বরফ ছয় খাই কাপাইকা যতদিন না পর্যন্ত কমিটি ইমপ্লিমেন্ট খাইয়াছা কমিটি গঠন খাইয়াছা বংনি বুকুক তালাসে রিজাক দं নাই তাবংনি নিনগ হরফান সুনুজে দंथं নেনে অর সিএ লাগুবান খাইজাক दं बक्ते बुकुक खुलंनानि राइट बंथानि करिखा जों कगरंनो अबा हायरंनो जों रियलाइज खाइनो जों शुरू থেকে नो जेने जों टीएसपी যখন রিভাইভ খাইनेन बायदंखा जे टीएसपी नि बाय मिलिउइनाइसे एडिसि दखल खाइमाने किन्तु बिनि যখন डिमांड जे एम ऑब्जेक्ट যখন डाइभार्ट थाका आफ्रुनो जों सरे थाका सरे ওই जों टीएसपी नो रिवाइव खाना नायका टीएसपी सिमिब एनाबिया आंदोलन खाना थातानि विक्षिप्त भावे ताकबो अनेक आंचलिक दल जेनि दिप्रासा बेस आंचलिक दल दं दङ जों ओ टीएसपी रो कबकमा भाई तिनि एकटा मुभमेंट जॉइन मुभमेंट कमिटी एकटा गठन खाइजाका ओ कमिटिनि लक्ष्य थामो जों सावो जोंना भुल व्याख्या खायताखौ बुजोबना नायो नंगौ सिगांसे साखरि गाबो नों चुप खाई दंनाखैबा दंनिता 6 मास दानि नाबो कमिटी खाइजाकनो नों कय मास परे कय बছর परे बुकु खुरगलानो आपना जों वाचुगि दंगै जुगिया नों ताम साका नेनि सुप्रीमो मथानि साका एडिसिओ आबो एप्लीकेबल लिया आबो इमप्लिमेंट उंगला आरे नेनि 6 शेड्यूल बिसिगनो आरे प्रिजर्व फरेस्ट सोशल फरेस्ट आरे बसे जदि उस गांनि फाइनाय केवल नुगिया डेली इनफ्लक्शन दङ सराउंडिंग बांग्लादेश डेली इनफ्लक्शन दङ और आरे बसे फाइ दखल खायै दं दबाया नों उस गांगो सपोर्ट ना हारो फरेस्ट डिपार्टमेंट नि यागो ट्राइबल एफेयर नि यागो बुकुक थाकजा खरंनानि बंनि क्षमता गरै ट्राइबल नो फालि जाखा এই খাই যদি চিনি ত্রিপুরা সরং আই গাই থকাই নেতৃত্ব রিওই থানচা হিনি থাকা গাই ত্রিপুরা সর অস্তিত্ব রক্ষা খাই বাংলা जों बयस हब आह्वान नारंगो ताबुं यूथ न ता फालजाक थं बइसे नंग न एनकारेज रिफान बुकुक बंद खाइ दं दिनै बुकुक बंद खाइ तनै निनि अस्तित्व न नों रक्षा खाइमाया गाजै बुकुक खुलंनाय रायदानि दङ नि सेक्रेटारि नों दुइटा मिनिस्टार मानका आवैसे नों बुकुक खुलगलिया आपतै नजिरबिहीन घटना भारतबर्षनि इतिहास संसदीय गणतंत्र भारतवर्ष कोन जगह करिको कोन स्टेट जे आर जदिन इमप्लिमेंट खायाछा नों चुप खायमा थांनाय जा आपतै जा पलिटिकल पार्टी आपतै पलिटिकल टाउटार ऑफ द आइके थगमानि डायरेक्ट म इनडायरेक्ट या जोंनो हयतोबा नंनि माध्यम तै सानाय केवल मुसुक हिनानो सै हिनानो आ मुसुक सै हिनाय रंना आं साव जों 6 शेड्यूल आदाय खाययांगाय दिनै एडिसि वार ओ नंको हर चुआन नंद्रुफानो आ क्वार्टारो जागा दंला खामो आंताक जा खानाव कोनो इमप्लिमेंट करै टिप्रासानि कोनो अपग्रेड करै नेने एमप्लॉयमेंट वन मान करै नेने बुइनिनि फरेस्ट लैंड दखल खायमानि तै आलोचना करै हर फाइगाके बरफ चुआन नंलायो कुथुम लायो मांस चालायो कय हाजार टाकानि 12,000 टाकानि साबो गोबां दामि चुआक नोंमान आ कम्पिटिशन नि बागै जों 6 शेड्यूल आंदोलन खाया टीएसएफ रो पीबीएस नि टीएसएफ टीयूजेएस टीयूकेएस कर्मचारी रो हजार रां रो कन्ट्रिब्यूट खायताका आंदोलन जोंनो परोक्ष प्रत्यक्ष भाबे हेल्प खायका आवनि फले 6 शेड्यूल मानो किन्तु नों दिनै थांजा हिनै फालका तो फालका बुकुक बंद खायरिका ककसे साइमायाबो ओ कक जों सारिनाय जारा थै दङ हर दङ नों अरन जदि सान अफ सयल नं दङ गाय फाडि सामि लंदे सेनि कनभेनार दङ ताबो এই कनभेनारनि नेतृत्वे जों सारा त्रिपुरा मनि
একটা রেনেসান্স সৃষ্টি খাইবে যাওয়াই जों থেকে अर्गानाइज खायनाय जागा जागा भलन्टियार गठन खायनाय जों एवारनेस खायति सानाय देब अब जों फालजागिया आबन सिन शेष बक्तव्य नंनि प्रेस मीडिया माध्यम तै राज्यनि अराज्यनि आबामर जनगण जों मन कक सानानायो ता थगाय जाखसिदि आपते बहुत थगाय थांमानि इतिहास जों ताकबो थैयाखो ताक बचिनि इको जों मरम गार्जियन माने फयो आईएएस रिटायार्ड তিনি পুলিশ অফিসার রিটায়ার্ড তারপর জন্য লগেরই তোমরাই দো অনেক পুলিশ অফিসার অনেক রিটায়ার্ড টিসিএস আইএস অফিসার যিনি কমিটিও দো जों बोखा थैनान करै आह्वान खायो साब मन्त्रीও आबचिन लक्ष्यया साब बुकुक बन्द खाइ पाइ 6 मास 7 मास नि बागे आबचिनि लक्ष्यया जिन लक्ष्य एक्जिस्टेंस फर सार्वाइवल आंदोलन अब्याहत दंनाय मन सेसिया आंदोलन केंद्र साब फाइ जेफा फाइदं जेने संविधान राइट दङ भारतनि कन्स्टिट्यूशन राइट दङ जोंहा राइट मुताबिक सायथानाय सानथानाय जिन दरकार नाखै दिल्ली इमिडिएट जों प्रतिनिधि रहनाय दङ जों अर गवर्नर बरनाय मेमोरेंडम एवं चीफ सेक्रेटरी नो रिग्रानाय फरेस्ट डिपार्टमेंट नि थानिबो जों चिठी छिरिनाय गवर्नमेंट दैखै दिनै तान खैयै जों 2006 फरेस्ट राइट एक्ट बिल पास खैयो गत यूपीए नि आमलो फरेस्ट राइट नाहारिओ बौनखाय बय एक्ट पास खैरि होइनाय दिनै आरएफओ फाइ दखल खाइदं फाइ अब चिनि प्रश्न गभर्नमेंट अफ इंडिया थानि जों भारत बय अंतर्भुक्त माने और चिनि पूरा चीन कृष्टि संस्कृति जरा सान अफ सयल अस्तित्व बिलीन खाइरिना बागै जों भारतवर्ष बाय योगदान दिमानि अबन आनि आह्वान जतन हामबाय कन्भेनर साब नंनि आरो तब सुबजरा सुब एनजिओ बाय खरबसु पलिटिक्स पार्टी थालाय न जॉइन मूवमेंट दैसिं सागावले आईपीटी फाइगा उसको मीटिंग टोटल एनजिओ बाय टोटल पाँच जरा एसटी पाँचटा तो इनका बताओ तबका आदिवासी कांग्रेस उनका आरोनी जंग सेक्रेटरी अनिल रियान बबर तो आदिवासी कांग्रेस কিছুদিন আগে তো आदिवासी कांग्रेस अब डिपार्टमेंट माने तब आदिवासी कांग्रेस खाइसिका अनि संशोधन खाइ गठनतन्त्र न गा आदिवासी कांग्रेस नि बरब तो अनिल रियान उपस्थित गावा हाय अनेक एनजिओ अनेक तारा तब जरा चाकरी खाइ दं कर्मरत पर बचन मरेली सपोर्ट खाइजा और कन्भेनर के सब तब कन्भेनर तो चंदन त्रिपुरा आपातत इनकाय चिनी उनका तमचिकु न्यू स्टेट उनका चिनी कमिटी दाउगुर स्टेटहुड डिमांड कमिटी दाउगुर बतंगो আচ্ছা নন মেমোরেন্ডাম যে জমারে না আমি কেন খরচা খরচ থানে নাকি দল থাঙাই তো মেমোরেন্ডাম জমারে নাম বাই সিস্টেম আম প্রতিনিধি থানায় কমিটি রক তিনি সিস্টেম প্ল্যান নাইগরা কমিটি নি সিনি প্রতিনিধি যে দিনো সেন মেমোরেন্ডাম না আদিনো নলক নুকলাই নন জানো কাবো কুসু বরক পাল নহনে দাবো গব সুদগো দিয়ে সিনি ত্রিপুরা হাল হসপিটাল ত্রিপুরা সানি সুদু টিএস বিসমি খাইয়া কিন্তু টিএস পিনো যুদিনো ओ हानो जुदिन केबो तिप्रासा अबन सिनियर 1300 लख तिप्रासा दङ बरफ जनो सपोर्ट खाइके जों अर मुभमेन्ट गाहाम खाइताबो बतरग खाइ माननाय जों नुखा 2019 रग जेबाबे सिनि सिएन दुइ मुभमेन्ट खाइके सिनि गुबाग्रा नंनि मिडियानि माध्यमिते आकाशा सिनि गुबाग्रानो मेसेज ना बक सामु काइसे क्वेश्चन खाइनो मुसंगो जेफ्रु जों सिनि जिरायनिया मातो बादे दसराम समनिबो सिए तुइ मुभमेन्ट जेरा खाइजाब्रु सिनारो सयजना दिनै এই যে ত্রিপুরাসনি কিন্তু গুলি জাকা আফরু সিনি বলবেন ততরা তুতুর কিজি কিন্তু বকক সাকা যখন তিনি পাওয়ার ফাইয়া প্রশাসন পাওয়ার ফাইমানি পরে কিন্তু তিনি সিএটি অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট থাকা আরো কিন্তু গোবাগরা কিন্তু চুবুং থাকা বকি শুধু পলিটিক্যাল পাওয়ার মান্নানি বাগে যা मानना बागे सिंह पॉलिटिकल खाय अब सिंह साइमालिया किंतु बसाइ दङ फेसबुक लाइव
एडिसी एरिया वो इम्प्लीमेंट होंगला किंतु 6 शेड्यूल एरिया वो सी बांमा जागा वो फरेस्ट लैंड नहीं दं ओ फरेस्ट लैंड साबनि जागा आं बोर्स क्वेश्चन थानो फरेस्ट लैंड किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट नि जागा किंतु अब सिनि 6 शेड्यूल एरिया वो आरो न ताबो बर्तमान नं थानि एविडेंस दं पिक्चर एकदम क्लियर आरो गोबांमा सिनि बायरा फायनाय बुनि फाटारनि बर बुनि दखान बर हाबुइ दं आबुनि बागै किसको टीएसपी सुबिदा आबुनि बागै टीएसपी सुबिदा दा किंतु आबुनि खबरना हैंगे आबुनि मुभमेंट खायने तिब्रासनो फियक नांगाय जत 1300 दलक तिब्रासे किंतु हुस्कां आबु फायनां किंतु कमर खाय संसिबि कमरिया केबो बर हनमानो हामिया कमेंट्स खाय जे बर कमेंट्स आमति साबखाय जों नुगुयो दं 12 जन हाय बर सोशल मीडिया आम हायदि कमेंट्स खाय कक साइदोनो बे दन रिजाइन बुबाग्रा हाय जाबर आबो सिबिन साव किंतु आबोनो बादे दै गताल बर सय तिब्रासनो आबोनो दै केबो कमेंट्स खाया नुगुय दं गोबां मानसिनि तिब्रामो थानाय आंनि जिबागि तिब्रामो थान खायलायसे तिब्रामो थानि बर साइ दं किंतु बंनि तिब्रामो थानि एगेन्स्ट कक साइ दं किंतु पाब्लिकनि क्रेडिट माननायनि बागै सिमसे ताकुर नुगुय दं आ जे बर जिनि जयल एक्शन कमिटि खातिनि ओ जों मुभमेंट खायनि फायनि जतन बुसकां आबु फायनि किंतु যারা যে কক সাইকেল কিন্তু তিনি বড় খরচা পান এটেন্ড খায় যারা যে চিঠির জাগ নাই যারা রকম জাগ নাই কিন্তু বড় সাইবানো বিভিন্ন রকম কক কিন্তু সুন যতন চিঠির জাগ রিয়াতি কোন কক যত সারা ত্রিপুরা যত পলিটিক্যাল লেভেল খানে গোবাं অর্গানাইজ খাইলেন কিন্তু রইতো কিন্তু কেউ বুসকাং আবু গিয়া তামবা গাবু গিয়া শুধু পলিটিক্যাল খাইয়ে পার্সোনালি পরিফিট মাননানি বাগ সিমসে তিনি পলিটিক্যাল খাইতে মনো খাইছে পিকচার ক্লিয়ার সুংবো খাইজং जायमान जोंबो पलिटिकल खायो नि किछु खायदोंमोन किंतु ओ द फाकमाय दंमोन जों बखाताय पिकिलिया दिनै जे फाननां सुदुं थेनाङै थुइदों दिनै सिङाव जयेन्ट एक्शन कमिटि खामा पइन्ट बर ससियेल मिडिया बुसकाङो बर आसुग गैया गोबां मानर मुख फैगोना न कुलुं बर किन्तु आबो खुब दुखनि बिषय आबो सायान बानानो मानाखै फांगे सानाम जुङाय कारण ओ द फाकमाय थांगाय सोंसिमि गोमागला टीएसपी खाई जंगले रसमी किंतु जो तो तिब्रासा बुसकां आबु फाइनांगो आं बरकनो आबान फायो बरंना या जुर खाई कय सब जतनो फाइदि जों बुसकांनि जों कय एक सप्ताह बिसिङाव जों मुभमेन्ट खायने राष्ट्र ग्रुप खायने गोबां विभिन्न रकम जे खायजेन दंमोन खायने जों आमसुरे कब्रै 20 रिसाव खायजे किंतु जे माने खायने सीए तो लागु अलरेडी उंगि थाके now come one so memorandum the way aram memorandum the way governor the way secretary the way ama member the mathak dak ma amse na sung ja si lagung daga abasung siu CAB no CA act kaya mo government o government no zero stay government of India rule khai thangana abo ko kya kingba rule khai ban thangmano ai pano ang being a son of soil ani problem ang oro ani existence bilubungna nai tong thani ang kok salia ang tini nang media baino khisikka phikungo nang khisikbo aya hiya kai to ang kichu khaina kroi ang dinas da bormane nang lagu khaya ba implement khaya ba je pa sati nang oro jobardasti khayai ang bai alochona khayai an oro ni son of soil bai consultation khayai आलोचना खाई नंग लागू खाई में अपले आनो सुविधा को नंग तंग सही तुमने बा नंग तिनी ते बो 1 कोटी 30 लाख बरक दंगो बांग्लादेश तिनी और अनिनी जे बारसाम्य ताबुक जे अवस्था दंगो तिनी according to निनी उनको निनी उनको नि परिधि डेमोग्राफी बिनी उनको नष्ट हों थान 33,000 ना हापाय दं आं 1 कोटी कमना सालिया 30 लाख सालिया 30,000 नो जदि नंगरो रिरिखाय चिन अवस्था बजागा थांकायनो आबो चिनि बुकु खलंना दरकार दिनै बर बीजेपी तंग सानाय बीजेपी थांबायै नेक्स्ट इंडिया अलायंस गवर्नमेंट पार्टी इन पावर ऑफ 5 जों बुकु खलंनाय जों आबो सेमिया सेमिया अन बागै तो जों स्टेट सानो आबो तो चिन जुक्तिगता दङ जों तांनि स्टेटुट मा सानखाबा नों 1980 सालाव शिड्यूल सानय नि नर परिकल्पित भावे तत्कालीन लेफ्टिस्ट और
1980 ni Juno violence sungna ple ভয়াবহ একটা এথনিক ভায়োলেন্স সুংথাকা দাঙ্গা একা অরব নং সাইমান দङ 6 শিডিউল দিনান বাই দङ কা জাগাव তৎকালীন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একা অর নং সি দङ সং যেখানে চীনে আন্দোলন অব্যাহত তিনি প্রত্যুত কিছু হয়তো নং বাই শাসক দল বাই মিলিবিনাই সরকার হাত থাকা বিনি বুকুক বন্ধ দङ বিনি সিএ বো দরকার করে নিনিতে ত্রিপুরা ল্যান্ড ইস্যু আরো কিছু করে আরো স্টেটহুড বা কোনো কিছু করে কিছু করে আরো আইনি তো যত তো প্রদ্যুৎ কিছু নিব তুম থাইয়াবলে যত তো जों ত্রিপুরা মথাইয়া ত্রিপুরা মথা যারা তোমরা जों বংনো जों বাদ্রিউইল খাইবলে जों বংনো নুস নুই আরো বিরাঙ্গনি ক্ষমতা করে जों বাচ্চা আন্দোলন খাইনি বিন 6 দং আরো বংনি 6 মাস না বন্ধ না 12 মাস নি বাকি 6 খাই কাপ গাবচিন নাইনা বেপাইয়া তিনি অনিমেষ দেববর্মন রিরিখা কলাপাতা মিনিস্টার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি মিনিস্টার বুতি মিনিস্টার ব কক থাইকা সারাইগে নি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি বাংলাদেশি ফাইয়ে আস্তানা খাইতং দকা দখল খাইয়ে আও বড় সিসুন্দি বড় নংবা সনো সন্তং সি অলরেডি অ্যাপ্লি উঙ্গ লাগু টাকা নক সামনো রিনানে সং রিনানি জায়গা দङ চিনিতেব নং শুধু নরেন্দ্র মোদী ন আশা খাই ভারতবাসীর তাকলাই ইলেকশন খাইয়া ইয়াকারি রিগলা খামু ইলেকশন খাইয়া বব্বা সাইন দङ नेक्स्ट फाइका गाय संविधान से चेंज उठानाय भारत कन्स्टिट्यूशन से आरो बेसे पर इलेक्शन गे सगा साइड का 400 फाइट करना एखाबा मीडिया रो पाइसे बेकना एखाबा इलेक्शन कमिशन दङ पाइसे बेकना नेनेबु गभर्नमेंट जे एजेंसीज दङ पाइसे बेकना भारतवासी तो आबाय थुइ दङ याबले इलेक्शन लायखानाबले एखाय শুধু ফাইপে কোয়া বিজেপি পাওয়ার চারশক পার খাইনি ন ভারতবাসীনি বড় নীরব দাস বই থুই দङ থুগলা ओमफ्राय जोंबो त्रिपुरा मथानि ककबाय जों 6 शिड्यूल बो सान्या त्रिपुरा मथानि सुप्रीम प्रद्युत किशोर बो नेतृत्व रिवै जों 6 शिड्यूल मानमान करै 18 বছর आंदोलन खाइफेमा करै नों 18 मासाव जों लामा करना इया মন্ত্রীর জায়গায় চুপুং দংনাই বড় গিয়া তাবো নংনি আরো কম্পিটিশন চলে দङ কয় হাজার চুয়াক মান সাব চলে সাব কমান দামি চুয়াক আবনি বাগै ত্রিপুরা সা অস্তিত্ব রক্ষা উংলা না আনি উনাই রুগারি পাইলে না বাগै নং নে বাচি দংই ফাইয়া ককতি সাদে নিনি ক্ষমতা দংগাই আবসে সাও আনি কুইশন আমইয়া নিন কুইশন তাম সাদে আনি কুইশন কে সাও তাবো নো গভর্নর চিফ সেক্রেটারি মেমোরেন্ডাম নাই আমো বাই যে সিএ লাগং মানে মনে মথাকজাং আকং से आं साव आर मथाकजां ना मथाकजाया जों तो गभर्नमेन्ट जोंनि ताम कर्तव्य जेनेका आन्दोलन गा मथाकै इन्दिका गाय जों आमतैनो मादाम माननो स्टेटहुड सानमा तो बालुखा ए अकं साव स्टेटहुड सानमा बालुखा आन्दोलन खाय इनि आरो संकाय ना आं साव आमहाय बमहाय आन्दोलन खाय आमसे अबचित म आन्दोलन तो स्टेप बाय स्टेप पारे थानाय जेमन भारत স্বাধীনতা 1 মাস বাইতে মানবা 18 মাস বাইতে মান খাবা 18 মাস বাইনো যদি ইংরেজ র বাই কম্প্রোমাইজ সুং থাকাय जों आरो फ्रीडम माना नागला खामो जों तो बुइनि फ्रीडम मुंगाको से जुगदु आ जुगरि फुटबल चिन दङ एकर्ड दङ गारो आ एकर्ड अनुযায়ী बचिनि राइट दङ अनेक बरन अनेक आमतै चुक्ति साकर खैले फेलेका बाक्साबा 3टा सिट तुइ फेका बाक्साबा निजेनि पेकेज सिमि मामा बाय सिलाइ या फारि रिखा आंदागा चुक दंखा आतिबो दङ गाय बरक से सिलाइ या फारि बंगना साबि जीवन तुफान त्रिपुरा राज्यते बलंगरि खादिबा बलंग हामनाय फाइसुगिया कोनाबले आबरंगनबो तुना चेष्टा खाइ दङ आबो तो गभर्नमेन्टनि दरकार बंगना साबि जीवन तुना माने आइ बानो जतर साबि गुं थाङानो आबनि कोनो ग्यारान्टी केबरि मैया सिनम आन्दोलन बो बर थांसबिनो जों आबो ग्यारान्टी रि मैया गभर्नमेन्टनि नरिरिया जों मैया गारनाया आबसुसु कम ना बिल जे क्वेश्चन खेगने आबा बुझि माने এই যে আচ্ছা গভর্নর ন ডেপুটেশন রিজন থাকতিনি ওই যে আরসিএস সিসি এসএসসি এর ব্যাপারটি আবুকা ডেটে স্টপ বাগিজা না চালু বাগিজা আমি বলে
Kalau to already yung thangka. Nokan sing na amo bai ka sajabna mane botto to khajana no choba khaya oi oko tina prothom step chobani prothom step sik abo guarantee step by step anyway One just example. interrupt khabak lai no chini senior most sir Vijay Verma retired IAS officer chini party nibo advisor committee chairman bini short briefing ranai ogono finish shuru chini Ini menurut hambai ini kurni memiliki fokus pada ini kan. Ini di meeting like joint action. Orang di mana tribal ni, cara বিভিন্ন রকম দল খাই তোমার যত শুন তো খবর তো তাও সে পর্যন্ত 5টা না 7টা দল থাকে না দেখো প্রাইমারি স্টেজ দিতে সবাই মাত্র সবাই স্টেপ ইংকাই অবনী প্রসঙ্গে আমি একটা কথা ইংকাই তাবো আন্দোলন আরম্ভ আন্দোলন চলে যায় তবে অবনীর সঙ্গে ত্রিপুরানি যে ট্রাইবেল বংনি একটা কাহিনী আমাদের আগে যেরকম 1960 1961 আর সময় রকম ইভেন এই ত্রিপুরা এককালে যে উপজাতি ত্রিপুরা উপজাতি জনযুব সমিতি আবার আসে জিনিস আপনার কেমিশন আবহাওয়া জানেন আর সময়নি কংগ্রেসের নেতৃত্ব সময় সেন সময় ত্রিপুরা তোমরা যে রাজনীতি করো ত্রিপুরা রাজনীতি তোমরা বুঝে তেমন ত্রিপুরা কোনো রাজনীতি নাই শুধু পাহাড়ি এবং বাঙালিরাও চাই পাহাড়িরা দমাইতো আর পাহাড়িরাও চাই কেমন তারা থেকে তারা সঙ্গে সংগ্রাম করা কাজেই ত্রিপুরার জন্যই রাজনীতি ত্রিপুরার জন্য সংগ্রাম শুধু পাহাড়ি বাঙালিতেই শেষ করা কাজেই তোমরা নিজের পথটা নিজের স্ট্যান্ড তোমরা তৈরি করো যুব সমিতি গঠন করো না কোনো সীমিত বড় থাকবে অবনীর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আবনী বা আগে 1947 সনে ত্রিপুরা রাজা ফ্রি নাই 12 বছর সালে সংখ্যা অনুযায়ী আবঙ্গই নাই তাও 12 বছর সংসদ অংশীদার হিসেবে ভারত ওরা কিন্তু উনফালে ভারতবর্ষের তাও যে 100 বছর 126 কোটি 140 কোটি বরফ 140 কোটি বরফ সিন ত্রিপুরা রাজ্য সাই মানে পুরী সুন্দর কিন্তু সংখ্যাগুলো হিন্দি वाला समय वो भाई हमदा में सुंदर सिनी दिए ने सिनी ये दिवसर नहीं आकोल से सिन दिवसर नहीं के सेंटिमेंट से बरफ न फैले से ना आपके किंतु बुई सुनो के आपके नहीं हम एक कहीं कितने के सुंदर मुझे दिवला जो संग्राम खमन राजा नाम राजा शासन को दिवसर काम आगे वो हम मास्टर मुझे आंदोलन कहीं नहीं तब যে দুইটা দুর্যোগন ধুমকে আগে সালেমানি যে হেলি ধুমকেতু নকাশাগর ধুমকেতু দুর্যোগন হেলি আবার প্রতি 75 বছর পর দুর্যোগ আগে পুরা ধুমকেতু মুদ্রা খাই দেশের সারা নাঙ্গো অশান্তি নাঙ্গো মাইকি দাঙ্গা হাঙ্গামা বিভিন্ন গাহাম এটাও আবসিন বড় খালি নাঙ্গো তাকে 75 বছর আগে রাজা তখন সিমি রাজা ত্রিপুরা সিমি আকাশা দুঃখে তুমিসিন বড় মনে আছে দশরথের আন্দোলন খাবিনা ধূমকেতু নুগ্রাম পরকে আবার পরে সিনি পাহাড়ি নুনি দুর্দশা দুর্ভোগ দেওসে বাড়ি আবার পরে ভাই কত মিলিটারি হাবিনে সিন বড় বড় রমখা টকখা উখা সিনি ক্ষেত যাবে খাইমনি আবার সকালে বেলা বেহারে পাহাড়ি বেলা যা নিজে বুঝতে নেই মাথা দুয়ার ধূমকেতু নেতৃত্ব রিং দङ ওখানে তো বা দুর্দশা তাও আপনি পরে ফাইনে হাতাতে ফাই হাতাং রাজা দলনি রাজবাড়ি
Bukit Rubda kaya sin Buddha sana. Tatam kaya raja. Beral kalang kalang tahu okey benar BJP pun tangka. Yang tahu si lagu kaya. Mana sin tong tegaran tahu kesan tahu wasar kaya bagi kaya. Kita mana nek tahu pun dua jenis juga kemudian kaya sin pahari ro. Kepala hamil sangram mak kaya sangram kaya. Ino sangram mode no. Jatuh juga jangan kaya. Pahari yang lagi sangram. Pahari yang dia orang anuan net itu dibuat kaya. Sin net ay kau yang seluas saya ulah-ulah tu. Kita pun ni nutron sanggupkan nutron setiap dengan bangga sakit kita pun net itu dibuat sendiri sekali. Grame konje pahari jika barat lebar sesuatu macam sesuatu mana itu. Para kana jalan tulai para kana usah buat apa juga apa juga. Kamu nak berikan ini semua. Itu din sangram net itu nanti kita ini kita tahu orang ini juga sangram ini ambil ni. Sini pahari kotor bolong kelai ni. Ko nukun kisi nukun kebaik lok kebaik sial baik apa lagi kawannya. Kasih masa eman ni tu. Borok ni teke borok sesuatu baik. Borok tinggi ni, borok kami dulu ni, borok kami sesuatu ni, borok semua mak ni. Kami ni kamu ni itu kita polisi kau tu apa sih? Kau tahu sini pahari base, gram base kini setiap Mana ini itu terbakan. nanti berada. Borok net itu jarak kita bang sini kau punya. Pahari borok itu jarak sini borok kalau ni bang itu kau bonus. Okay, abang bagi no angkat tabung konji. Betul ban gobe je semua tengki juga. Bangna sakayu, bang bagi tatula kayu. Jadi hampir lagi ni, jodoh hormat ini tahu semua. Tahu ada ni no. Temu kotor ke semua ni, temu mungkin kita immediately tahu borok sarkarin kani governor kani mungkin tahu. Jadi selai basi jadi lagu ni ada di projek cancel kalian bagi. Karena tambah ke perform government tahu MCA mana model conduct of election. Model code of conduct ni samoyo. Tetapan pada ramas setting aside election process setting aside. Saat dari proses result ni ini model yang bagi election process setting. কিন্তু তাও সাত পর্যন্ত ও